like sa ato ang mga itin roses. So, sama ni nato, maglinya ang ato mga guwapa, ng mga candle bearer sa gawas. And, magdala mo sa inyong kandila. Pagpadung ninyo ni Cleona, kay dapat musayaw mo. Musayaw mo, and after na yung sayaw, ano na nyo ihatag inyong message kay Cleona. Are we good? Are we clear? Ladies, are you ready? Yes. Bangun deh kay. Bangun, ibuman. Boleh kay bikin. Our second. Happy birthday, legal age yun. O di ko ka-expect nga. After ko ani, ang candle ni mo, diba? Kaya, happy birthday again. I hope ma-enjoy ka rin sa inyong day. And then more blessing to your family. Hi, Ate. Happy birthday, Ate. Kuan na jud siya. Short message na jud siya. Short message na jud siya kay no words can express man how grateful I am to be your cousin no. Bisag LDR good. Ang ako wish na jud nimo kay may God bless you with more success and happiness in this chapter and all things nga mo come in your life. More birthday to come and many candles to blow. And always remember nga naa radyo ko diri per mi mamino si mama. Happy birthday, Ate Cleona. Wishing you good health and a joyous year. I hope you achieve your goals and dreams. Once again, happy birthday and enjoy your day today. Like a man, Indigo.
So, happy birthday, Dai. As you enter in this new chapter of your life. Jupiter. So, may you always stay humble, kind, and respectful. So, I wish you all the best in life. Stay good health and success. Happy birthday. So, hello. Good afternoon, everyone. So, di ako English ay happy birthday, Dai. So, kay Bon naman ka nga supportive rami no. And also stay focus sa kakaron sa ipabiling na and college naman ka no. So, dapat unta kay Bon ka sa mo limitations sa mga winter nakakaroon sa college and also pagkuan ra, stay pretty and religious as you are. So, mora to. Mayang hapon sa tanan. Happy birthday love. First of all, kay, I would like to thank you for inviting us here. And as your ate, may wish, ako wish para nimo kay, unta magpadayon ka sa imuhang pagkaikaw. And unta sad nga, kung unsa man ang dili ganahan sa imong ginikanan, unta nga imo nang hinay-hinayon o utro kay para ma-feel nato ang gugma sa panimalay kung dili ta magsigi og kanang pakuanan og istorya. So I am hoping also nga kung unsa man ang nasa imong dughan, i-follow na ang imong heart. And I am also hoping na sa mga umabot na panahon, mahimo kang usa ka successful and of course padayon sad sa imong pagkabuutan nga ate nila Candice and Vince because proud kay ko nimo kay kanang even though dugay biya ka nasundan ni Candice pero kanang ipakita gyud nimo dugay ka na himong baby sa balay. And kalit lang na nahimo kang ate and duha pa jud ka buok and I am so happy nga na-handle jud ang nimo and good luck sa imuhang legality and padayon love God Pilipinas. Happy birthday kid, I love you. So happy birthday, Claire. And I just want to say I wish you all the best in your life. Because I know you deserve it and thankful that I was able to meet you and know you personally as a person for like 1 year nga pag-uban na to sa boarding house. And I just want one last thing. I want you to I just wish nga ang imuhang sunod na journey is college na kapuhon and I just want all the best in your life, especially sa college na journey ng puhon. And I know nga you can do it, ra. Ikaw pa. Our 10th candle bearer, Miss Rizaya Faye.